tao day niya akong lutuon karon no nag-vlog ko karon kay kugihan ni gikan ko sa baybayin palit lang kog isda unya lumpia gulay nya mo na ang gihaon ng isda nahumanan ni gihaonan lang namo ug pagkahuman no nagkuan ako dara nag-prepare nako naghaling nako among haling dai kay uling unsa kani siya ang among kuan dungagan blower ni siya na siya kanang kuan adyasanan ano siya kuan blower nga rice cooker gawa ba nagisemento lang kanya nagiwan ako kuan dira kanang lamas bombay o ahos para nang atong lamas mayano ahos ug bombay ra ang atong gamiton upang panlasa ra ng mga good na simple ra good gisahon ra to ang atong kuan ang gulay niya ug timplahan ra pud gamay kay pila ra balong gulay ra man diya amo ra man sad unya gamay halo-halo ra sa na man nagbutangan hawg paminta unya ibutangan pud na hawg dara magic sarap ug pagkahuman na mga armarin no ihalo-halon hawg gamay unya nahuman na ahog day butangan og patis pa kay kuwangan pa siya sa alat sa ako nagihaon dyan pagkahuman ana ako nagipabugnawan ug ako na pud ni man ning atong rubber no gibahang pagwag sa buwag sa kay aron ma diretso na ba unya ka kana to bugnaw i-rubber na pass forward kay aron mahuman no dagdag ba ko ano lang kay okay ra man siya kumuk lang siya pagkakuan ba ang kakuan lang hadlok ko mag-isip dyan pag kumananan nag-rubber na ko actually guys di ko expert sa kanang pag-rap ba kay dili ko kamao tanawa haron na di mao guys tuluan di ko sa akong kuya pero di jud siya ingon nga perfect ha pero okay ra kanang mamao ra gajud nimo kay syempre ikaw ra dapat maniho jud ka dapat makamao ka no basta mga nanay na ka makamao na katana bisagwa na mao hala mao na lamang kay sabay magbuot no nga kami camera magpumukaon murag baligya di man baligya mo na bahala na bisag dako gamay okay ra na basta kaon diretso sa kuan inzan o paghuman ana kaon hong sobra maura to guys ang pagluto na lobat ko anhon apel maura to guys bye